Masters je trka o kojoj sanjamo ceo život, ili bar zadnjih 10 godina. Ove godine dobili smo priliku da i mi stanemo rame uz rame sa najboljima na svetu, a do tog sna dovela nas je upravo naša publika. Svi vi koji ste glasali, dali nam šansu da se pojavimo ovde i podržavali u ogromnom broju. Putovanje počinje u Zagrebu. Stižemo u Zagreb na merenje auta i mapiranje. Nismo ispunili svoje očekivanja, ali smo bili zadovoljni. Nissan izbacuje 710 konja i odatle idemo da tovarimo auto u šleper zajedno sa kolegama iz Hrvatske i prijateljima i putovanje počinje. Šleper kreće ka Ferropolisu. Celo putovanje traje 6 dana i preko 2500 km. Zajedno sa celim timom, mehaničarima, majstorima, prijateljima i porodicom. Ovo nije samo još jedna trka, ovo je ostvarenje sna i ovo je naša priča. Uzga, zove James Dean da mu zavariš nešto tamo. Ako možeš. Da mu kažem da sačeka, a? Da. Posjećam je na Erika, ne znam zašto. Zato što ima 5 metara auto. Zalećemo se i stižemo od ovde i tu se gubi svaki trag. Prednjeg branika, što nismo stigli da ga uradimo lepo. Ovi došli, buraz došli, doneli u kofama, brate, kola, šanaka, ni majke. Jeste videli ono na šta liči? Ovde moraš da si u driftu. Čak mi je drago što sam sputer. Jebo majku svoju. Mislio da onaj simulator nešto nije u redu, ali izgleda da život nije u redu. Evo zbog čega sam skinuo spoiler sa auta. Stigli smo na stazu, čekamo šlepera da stigne sa kolima i stvarima, da istovaramo polako i u patnji. Utisak je strašan. Zbog te prve inicijacije i prve zone, to ako preživimo, ovo ostalo ne bi trebalo da bude nekih problema većih. Biće jako zanimljivo i verujem da će biti posla za mehaničare dosta. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like Scott, get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey, yeah, clocked in, hitting the gym, locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Hey, yeah, let me get to it again. Do it for the kids that wish like him. Everybody starts. Evo nas ekipa u boksu, sve smo spremili. Žunić sad minja turbo na Adrianovom autu. Debeli je opra svoje auto jer mu je bilo prašnjavo, nisu ga stigli oprati u Srbiji. Kao što vidite, sve je spremno. Večeras ćemo se malo opustiti, naspavati i sutra idemo pun gas i to je to. Vidite šta nam je kum Martin omogućio. Pogledaj vas, imamo ko Las Vegas. Svi komarci iz kruga od 30 km dolaze direkt u naš boks. Sva sreća pa je tu močvara, neka pa nema komaraca. Oni su baš razmišljali di ćemo večeras. Aha, idemo u balkanski šator, piti krv balkansku. Prljavu. Iće rigat svi poslije. Ili samo vidiš idu i... Ili će se kače sa svima. Što je bilo? Ide ostalim komarcima. Ali ja sam ga prvi ugrizao. Auto nam nije prošlo tehnički, to jest nije ni da nije, ali nije. Rekli su, dobri ste momci, sve kako treba, ali bi bilo bolje da imate glavnu sklopku i pozicije. Pozicije nisu pod obavezno, jer vidim da i dosta njih koji su trenutno na stazi nemaju. Klopku rešavamo upravo, Buzga i Roman rešavaju, tako da bit će rešeno. Prošli smo tehnički ja i Adri, pozicionirali smo šatore, napravili smo da bude bomba i imamo jedan od lepših šatora sigurno na Mastersu. Bio je Vinsek i rekao je da na ovoj stazi konji nisu presudni i da može da se lepo vozi sa 500 konja. Tako da nam je dao malo nade sa naših 700 i nešto malo još konja.
to bi bilo to današnjeg dana. Javljamo vam se sutra pred prvi trening, tako da vidimo se sutra. Ja pričam, radim, Roman radi, priča, ostali dodaju, što manje ljudi. Možemo opet na kraju. Ja kad sam rekao da je meni žao mog tima i mehaničara, nisam mislio baš ozbiljno. Prvi krug, druga krivina, odmah izletanje. Krenuli smo za nijansu agresivnije nego što sam trebao, nisam nijednom prošao stazu, to je samo moja greška. Bilo je nekog antifriza malo po stazi i u srednjem delu između prve i druge krivine na nameštanje za drugu krivinu sam jednostavno izgubio grip. Kako sam krenuo da se nameštam i samo me izvuklo i udario sam u zid. Velika je šteta na autu, baš velika. Ceo zadnji most, prednji. Najgore od svega je što smo pokrivili krak šasije, to je šolju, dođi vamo da snimiš. Ovo je u stvari najgore od svega. Ova ide ovde. Tako da sad ćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Trebalo bi da možemo da osposobimo ceo auto, to jest možemo, samo je pitanje kakve će vožnje biti posle toga i to je to. Katastrofa. Ali dobro, rešit ću. Nije prvi put. Mislim, ovako jeste prvi put. I prvi put i prvi krug. Šta pa, moramo nečemu biti prvi put. Ima slika, nema to. Ništa, gospodin je jedan veliki gospodin. Znali su šta će se desiti. Čim je prvu krivinu prošao kako treba, a realno prošao je inicijaciju vrhunske, ovaj ovde deo, čim je prošao, videlo se šta će se desiti. A dobro, nije on krivio. Ima je malo ulja po stazi, to je antifriza, tako da jebi ga. Idemo dalje. Kaže on, pa ima još 2 sata, se valjda, rekao, ne pitam u satima, nego u miljuškama. Ne, neću šarafati, motor drugi uvek ću praviti, ali ovo kad ga razbijam u pomoć neću, neko drugi će da donese sreću.
nije ga puko jako, a se uvrno ko Jugo 45-40 godina star. Jel vam treba druga školjka? Da. Slušajte vas dvojica. Rekao Vinko juče, ako ne slomim štopove, 3 soma mi plaća. Ako ne popravite auto, ja ne vozim više, štopovi su i dalje čitavi, imate po 500. Isplativo. Ništa, ajmo i zavisno. Ako ne poprave auto, 3 soma je u mom džepu. Najbitnije mi je da ne podlupaš štop svjetla. Samo to nemoj zlupada, jebe mi se za voz. Ako ne poprave auto, 3 soma je u mom džepu. 3 soma imaš. Uspeli smo da rešimo prednji trap, zadnji trap. Kako smo pomerili krak šasije, tako je pomerilo se sve ka nazad. Nije mogao auto šalta brzine, to je rešeno. Naslonilo se fitinzi od letve, se naslonili na kardan volana, pa i to smetalo i to je rešeno. Ovog puta sam zamenio papuče za patike i donat čarape za ove sladoled Simpson Adidas edicija. Zamenili smo majicu koja ima natpis Drift Masters. Na autu smo promenili nazad 3 viljuške, napred amortizer, donja viljuška je stala čitava, kompletna glavčina. U principu to je to od delova koje smo zamenili. Vidi kakvu sliku ima. Vidi sliku kako imaš na Masters. Sreće pa sam se ošišao. Minut voziš 4 viljuške, a trening 2,5 sata, toga se ja plažim. Ja bi krug završio, ovo je bilo... I to što kažem. 5 sekundi. Evo sad Erik će probati da našteluje trap, to jest štelujemo trap, pa ćemo da vidimo, da probamo da vidimo gde smo i šta smo. Nadam se da ću bar približnu vožnju dobiti ko što je bila. Znamo da ne možemo sa krivom šasijom da imamo idealne uslove, ali šta da radimo, šta je tu? Imali smo ozbiljnog posla na samom početku, sve smo za sad uspešno rešili. Nadam se da će na tome i ostati, da neće trošiti viljuške na minut vožnje. I kako ide? U mene ide dobro, mislim bolje od debelog sigurno. Udario me u zadnji kraj, izgleda pukla polosovina ili nešto, ne znam ni ja više šta se ovo ljudi dešava. Eto nas opet, kako smo napokon rešili auto, pojavili se ponovo na stazi. Sreća je nažalost kratko trajala. U prvom twinu smo vozili sa, ja bih rekao, Bugarom i Nikola je bio prvi. U pretposlednjoj krivini, prilikom njegove neke korekcije, ga je Bugarin udario u točak, ponovo zadnji levi. Došlo je do pucanja oscilatornog ramena i leve poluosovine. Uspeli smo da saniramo problem i ovog puta.
Jedino što čekamo pola 9 trening koji ima po mraku. Situacija je loša u smislu što smo malo vozili, odnosno nismo uspeli da sastavimo niti jedan krug. A few moments later. Neverovatno, čovek u snu radi vežbe za vrat. Ja to nikad nisam video, ali evo. Nazad, op, napred. Nazad. Op, op, napred. Nazad. Op, napred. Kids just roaming the streets, parents just trying to make ends meet. Poverty everywhere, yeah, it gets deep. They're living for the weekend, wasting a week. Outside therapy talk is cheap, my worst enemy is me. Most of these people don't... Ljudi, idemo na posljednji trening dana. Nadamo se da će bar ovaj trening da prođe kako treba. Idemo da uhvatimo 2-3 kruga koliko stignemo. I nadam se da će malo sreće da nam se osmehne. Oduševio sam se vožnjama nekih vozača. Ne možete uopšte da, kad gledate na YouTube-u ili na Red Bull TV-u, ne možete uopšte da doživite u stvari koliko je to agresivno, koliko je u stvari zajebano. Sad će stvarno ispasti da kukam ove sezone ko ranjena, ali ovo je tako loša sezona za nas da je to neverovatno šta se nama može da se desi i šta se desi. Nažalost, i danas smo imali jedan jako loš dan. Nemamo ni jedan završen krug, to jest imamo jedan. Želim samo da iskoristim priliku, nisam do sad, jer sam pod stresom. Želim da iskoristim priliku da se veliko zahvalim celom svom timu, a posebno da se zahvalim Eriku Jankoviću ili poznatijem kao Skid. On je trebao da dođe i da bude spoter, ali pošto smo imali velikih havarija, ja i Adri, više služio kao setup guru i pomagao nam je u otklanjanju kvarova i najbitnije u štelovanju auta.
Verujem da bez Erika bi to mnogo teže išlo. Ne kažem da ne bismo uspeli da uradimo, ali Erik ima mnogo iskustva. Doprino je da to mnogo brže se odvije, tako da stvarno baš nam je pomoglo, tako da to je to. Za večeras je gotovo, idemo u smeštaj da se malo naspavamo i sutra nastavljamo jako. Ljudi, evo nas, petak jutro je, počinju prvi treninzi. Za sad po ovome što vidimo, ja i jedan kolega iz Hrvatske vozimo Twin. Tako da spremite kamere, bit će zanimljivo. Danas je poenta da preživimo i da napravimo što više krugova, što više možemo. I da probamo liderski krug što bolje da ušemimo, da bi na kvalifikacijama probali da ostvarimo što bolji rezultat. Našoj sreći nema kraja.
napravio sam glupost. Auto na startu imam uvek isti ritam za kretanje, a to je da kad mi sudija da znak da li mogu, ja kažem mogu, palim antilag i ubacujem u brzinu. Digo mi antilag, nisam mogao da ubacim u brzinu, a pošto sam trebao da krenem, onda sam probao na silu 2 puta da ubacim u brzinu i nisam uspeo. Ali sam zato uspeo da slomim menjač. Ajde, prva i druga pokidan, ajde. Dobro, ajde sledi brzinu. Dobro, ajde sledi. Ajde. Napeto je. Sa zadnje strane ćemo zabrusiti kandžastu osovinu sa spojnicom. To je taj deo koji drži brzinu. Ovo je problem na prvoj brzini. Ovi zubi koji su se pokidali, njih ćemo, znači moraju da budu ovakvi u kontra da bi se uklopili sa kandžastom osovinom. Zabrusiti ili okrenuti naopačke kandžastu, rešiti tu brzinu. Veći nam je sad problem selektor birača brzine i njegova vođica koja je izvaljena iz njegovog kućišta, to moramo rešiti. Ajde, vadi od nas. Ništa, danas drugi dan, imamo mnogo više samopouzdanja. Vozili smo par krugova, generalno sam zadovoljan. Dosta su fluidnije linije, sastavili smo sve bez problema. Dosta smo poboljšali tu vezu vozača i automobila, što mi je jako drago, što ovdje izgleda presudno. Mnogo više samopouzdanja, kao što sam rekao, jako bitna stavka ovdje. Voze na pamet inicijaciju, što je jako bitno. To je ključan trenutak na ovoj stazi, tako da verujem da ćemo napraviti dobar rezultat, jer vožnje današnje u odnosu na juče su za 70% bolje. Imamo još 3 sata da popravimo i vratimo menjač i da ga ispravamo, naravno. Slomili smo viljušku, našli smo kod ljudi pored u boksu jednu viljušku, jedan dupčanik prve, kandžastu smo okrenuli spojnicu, imat ćemo menjač i sad ovaj deo koji je oštećen prilikom pucanja ove bolcne iz magnezijumskog kućišta se izvalila i oštetila nam ovaj deo. Sad smo tigom navarili taj deo i pokušavamo da napravimo što bolju modulaciju kako bi klizeo. Ovaj zupčanik nesmetano, jer ovaj menjač je sekvencijalni i radi po drugačijem principu. Radi tako što se ova osovina stalno okreće u krug i svaki put ima napadnu tačku jedne brzine. Znači, koristili prvu ili ne, ona mora savršeno da nam radi i evo sada to upravo štelujemo, dobili smo je da ide manje više skroz, ali evo, hoćemo samo to da napravimo da bude lepše, evo. Je to ono koji kažu turpijanje kao? Da, evo ga, naturpijano je. Znači, otprilike voziti kvalifikacioni krug ko što ću voziti prvi kvalifikacioni krug na bodovanju. Pozdrav svima, ovaj vikend smo dosta rano, dosta brzo naučili da S14 ne može da pomeri zidove na stazi. Tako da je sad auto napred lijevo za 4 centi uži nego što je bio prije, ali polovili smo uglove dovoljno dobro da debeli može voziti. To smo odradili ja i Buzga, a Roman i Shinji su riješili probleme sa pogonom. Trenutno nam postavljaju telemetriju za automobil, to je jedan od sistema koji se koristi za suđenje, to je za proveru svega ono što sudije gledaju, tako da sistem je dosta dobro razvijen, tehnologija je relativno mlada, ali dosta pouzdana, svaki automobil na sebi ima telemetriju, gledaju sve kompletno, i ugao, ubrzanje, da li ima usporenja, koliko je usporenje, G sile, udaljenost od svih zidova, od linije i što je najbitnije, proximity u twinovima. Tako da
jedan od sistema koji potvrđuje sve ono što sudije vide i kako ocenjuju. Posljednji trening je završen, sljedeće što sledi su kvalifikacije za nekih 2-3 sata. Na posljednjem treningu mogu samo da kažem da sam bio izuzetno zadovoljan i svojom vožnjom i ponašanjem auta. Dobili smo samopouzdanje, to jest dobio sam samopouzdanje, što je jako bitno, jedna od ključnih stvari. Kontrolišemo komplet prednji, zadnji trap. Oko kardana sve što smo radili, sve ćemo da prekontrolišemo i da budemo sigurni što se tiče toga. Erik će posle da prekontroliše i optiku, tako da trebalo bi da smo spremni sad. Posle ovoga idemo da operemo malo auto i da sipamo pun goriva i to je to, ljudi. Vidimo se ili pred kvalifikacije ili posle prvog kvalifikacionog kruga. Danas imalo samo sat i pol treninga, a u ta sat i pol je bio jako produktivan jer je Debil odvozio odlično, imao je samo manji sudar sa nekim konkurentom, ali to je nebitno jer su njegovi lead runovi bili odlični. Znači, trap je poštelan, Getriba opet radi, znamo da Toyota motor neće otkazat, tako da sad je na Debelom da odvozi kao što je vozio prošla 2 izlaska na stazu. Ovo je staza koja ima jako duge zavoje, znači svaki zavoj ima dosta stepeni, ne? Nemaš kratkih zavoja gdje su brze tranzicije, a takva staza koja ima duge zavoje dobro sjeda Nissanu S šasi jer ta auto voli nositi puno kuta uz dovoljno brzine. Tako da auto bi trebao izdržati, auto je dovoljno dobro naštelovan da Debeli odradi svoje i kvalificira se. Imamo jako dosta sličnih auta na startu, znači pola fielda je S šasija. I moram kazati da se svaka ponaša na drugi način. Na svu sreću je, bez obzira na sudar jučer, naša dosta mirna, dosta stabilna u driftu i sa samim tim je fluidity dobar, a to sve daje vozaču dobro pouzdanje da može voziti, kako bi rekao, balls to the wall. Nadam se da odvozi što bolje i želimo svu sreću i da ne pretjera, barem ne prvi krug. Pomozi Bože.
2JZ, 750 horsepower. Had a few incidents over the weekend, but starting to settle the nerves. These guys had 2 full days of practice so far, so enough time to adjust, especially for the wildcards. He fires that car in, nice line down to initiation, then you can see just that car on the handbrake for quite a long period of time. Now gets himself back into it, full throttle as he pushes into the wall. Very nice line so far for this young Serbian as he now gets himself into the outside zone. Oh, big impact though, smashes the wheel. It looks like he's going to carry on and throws some bits of body panel into the sky as he now gets back into it once again, into the wall again, as he fires towards Nikola across the line. Nicely done. Yeah, great. I mean, that was a really, really good run from the 5-time Serbian Drift champion. It's incredible that for a lot of these drivers, they do get a lot of practice, but you got to remember the amount of trust you have to have in your vehicle and everything else to be able to throw it in like this is so difficult. But does a great job. I mean, a few spots here and there where he's making corrections in the zone, which is not really what we're looking for in this. The first outside zone, the drivers are allowed to change that momentum, have that decel through that area, but basically any other spot, you shouldn't be making those corrections. So great in-car shot here. You can see those walls from the inside of these cars. It's got to look and feel like you're going to slam into the wall. Yeah. If that's how it feels, you're in the right spot. Yeah, and you speak to a lot of drivers around the paddock over the course of the weekend, and that's exactly what they say. If you feel like you're going to crash into the wall, you're on the perfect line. I thought that was part of the wheel. We've seen shards of wheel come up before, no, but it was more body panel shredded from the back of that S14.9. You see, dab of the handbrake after the zone, that'll be points deducted. Yeah. We're going to walk and talk you through this because, as Jacob's alluded to, this track is so technical and the judges are so pinpoint at being accurate on this circuit. And 77 drops in for the Serbian for the first qualifying run. Nije kao što smo očekivali, ali nije ni toliko loše. 77 bodova na kvalifikacijama, što je loš rezultat. Ciljali smo na 80 plus, 83-4, ali šta da radimo. Znamo šta trebamo popraviti, imao sam grešku u prvom delu staze, koja mi je oduzela puno bodova i malo jače sam udario u zid, pa sam izgubio putanju i tu mi je malo bodova oduzelo, tako da sad ćemo dati 100%, pa ćemo vidjeti da li smo prošli ili nismo prošli. Zajebana situacija, a tek sad dolaze pravi vozači. Verujemo da moramo imati preko 85 bodova da bi se kvalifikovali, tako da ciljamo na 85 plus. Šta će da bude, ne znamo, ali daćemo se od sebe da ostvarimo što bolji rezultat i to je to. Jebik. Ta zona, velika zona u kojoj si udario. Čim je završiš, znači čim prođeš zonu, odmah kreće na tranziciju. Eto, ovde ti si radio kasnije u tranziciju i nemaš prostora da se namestiš. Nego čim završiš zonu, kreni odmah u tranziciju, da se ranije namestiš, da bi tu izvukao full fluidno. Ovo su nam posljednja šansa da se kvalifikujemo u top 32. Treba nam 85 bodova minimum da napravimo, tako da ne bi trebalo da predstavlja neki prevelik problem, samo što je sad problem adrenalin i ser nam je jako bitno. Mnogo toga smo radili da bi stigli do ovde. Nažalost, imali smo loše sreće, pratio nas se ceo vikend. Malo sa autom, malo i do mene, svega pomalo, sve se pomešalo, svega par krugova smo imali treninga, tako da ne znam šta bih rekao, očekujem dobar ishod, težimo tome. Cilj je 87-8 bodova, cilj je naravno i 90, ali 87-8 nam je neki cilj razuman da bi se kvalifikovali uopšte. Tako da sad smo tu na knap, hvala. Sad smo tu na knap i sa par bodova nećemo proći, treba nam više. Znači imamo 77, treba nam još 8, 9, 10 bi bilo idealno i verujem kad bi napravili rezultat za 87 bodova da bi sigurno ušli u top 32. Tako da stvarno veliki adrenalin u pitanju i sad treba sve to iskontrolisati.
Ne znam ni šta bih rekao. Veliko razočaranje, zasigurno. Greška ko greška, ok, dešava se, ali moramo da se vratimo na dan ranije i na mnogo veću grešku u prvom ranu kad smo slomili ceo auto i u stvari to je prouzrokovalo sve ovo, tako da ne možeš da dođeš da se takmičiš s ovakvim vozačima na ovom levelu sa 4-5 krugova odveženih i to je to. Veliki šamar realnosti, sad smo tek shvatili koliko nam fali za taj najviši stepenik, a fali nam. Tako da... Ovdje možemo vidjeti drugi krug na kvalifikacijama koji završava sa spin autom. Tu su se desili dve greške koje se zbrojavaju i problem toga je da možemo ovdje dobro vidjeti da Nikola pusti gas kad auto napravi prenos težine i sa samim puštanjem gasa još ubrza prenos težine koji se već prirodno desi kad tranziciju napravi sa volanom. Njegov stil vožnje na tranzicijama je takav da tranziciju nakaže sa volanom, onda pusti volan da se on sam zavrti na drugu stranu i lovi ga kad mu je treba i onda radi korekciju. A u tom slučaju se desilo da je nekako naslonio ruku na volan, nova rukavica koja je korištena samo par krugova je zagripala volan, zaustavila rotaciju na volanu i sa time sprečila suspenziji da se okrene na levo stranu kako bi trebala, sledi spin out i nula u tom krugu, nažalost. To smo usporedili već sa prošlim krugom i prošlim krugovima, tako da, nažalost, sta bile tu te dve. Jedna stvar koja nije nužno greška, to je puštanje gasa na momentu kad auto prebaci težino prije tranzicije ili u tranziciji i ruka na volanu kad ne bi trebala biti. Šta da kažem, živimo i učimo. Nismo završili klip na stazi jer je bilo previše emotivno i fokusirali smo se na to da gledamo ove koji su se kvalifikovali. Ne znam šta bih sad sve trenutno rekao, imam svašta nešto da kažem, ali onda bi ovaj klip trajao mnogo duže nego što to Relja hoće. Milion i jedna greška, počevši od pakovanja auta, pakovanja generalno, nabavke delova i svega, pa do tog prvog famoznog treninga gde sam podeljenom krivicom sebe i uslova na stazi izleteo sa staze. Ja sam kriv što nisam opipao teren, ko što inače to radim. Mislim, generalno je moja krivica, ali ajde, ima i ta druga strana gde je bilo antifriza po stazi, a samo dva auta su vozili ispred mene i vozili su posred staze samo da kao osete stazu. Ja kako sam prošao tu prvu krivinu, tu inicijaciju koja je bila zahtevna, mislio sam da drugi deo staze će biti ono easy money, što se ispostavilo da je kontra. Tu kreće sve nizbrdo. Već u sledećem treningu opet udarac od strane kolege iz Bugarske u zadnji točak, pucanje zadnjeg ramena i poluosovine i bez treninga. Sutradan kvar na menjaču, opet samo loša sreća. Ja kad dođem na start, starter mi kaže da li može, ja mu potvrdim da može, palim antilag, ubacujem u brzinu. U tom momentu, u stvari, ja kako sam rekao može, upalio sam antilag, auto je podigao antilag. Ja sam probao da ubacim u brzinu, nije uspelo, probao sam još jednom, nije uspelo i zaklo sam prvu brzinu. Ne sećam se šta se sve izdešavalo, sva sreća na tom najvišem nivou ima dobrih ljudi, pa su nam izašli susret i dali delove za menjač. Posle toga imamo još jedan trening gde sam napravio 2 kruga i dolaze kvalifikacije, tako da totalno nespremni, bez ideje kako bi mogli da se kvalifikujemo. Preispituješ sebe da li uopšte ti to možeš jer je toliko zahtevna staza, toliko je sve zahtevno,
a znaš da nemaš auto kakav bi trebao da imaš, imaš taj tračak nesigurnosti u svoju vožnju i to se ispostavilo kao problem. Prvi kvalifikacioni krug je čak šta više bio korektan. Lošija inicijacija, bio plitak u zoni, korekcija putanje, puno nožne kočnice. To su sve negativni poeni. Moment u zid u koji sam se slupao u tom prvom krugu. Pogodio sam lepu putanju, ali od želje da budem konstantno na zidu, malo jače sam udario u zid i poremetio mi je putanju. Ostao sam ja na zidu, ali to je sve dedukcija bodova. Sledeći krug znam da moram da vozim na sve ili ništa. Erik i Milan su mi davali sugestije da moram da budem brži, nameštam auto agresivnije. To je ono kad gledate 60 bodova linija, tu sam bio dobar, 50 bodova sam imao, tako da je to okej. Stil mi je bio 12, ugao 13, tako da tu sam imao prostora jako puno za napredak. Nije se ispostavilo kao dobro. Malo bolje inicijacije nego u prošlom krugu i tu je već počeo mozak da mi varniči, što sam opet pogrešio. Nemam treću vožnju, pogrešio sam i ja umesto da to gurnem sa strane i samo da nastavim krug, ajde da kažemo, smirene glave, nisam uspeo da iskontrolišem to, da iskontrolišem emocije i sve to jer znam da nemam treću šansu. Nastavio sam i želeo sam onda, ajde pogrešili smo, sad znam da moram ostatak kruga da napravim idealno da bi se kvalifikovao. Moram se uvatiti toga i malo više da vam obrazložim. Uvek držim ruke na volanu da mi volan klizi kroz ruke, kroz rukavice. U moment kako ja spuštam ruku, pošto moram da u jednom momentu na odmotavanju moram da zadržim volan kad je dosta, ja kako sam prislonio ruku, tako je rukavica zagripovalo volan i vidi se kako, znači to je trajalo, znači volan i samo sam ga pecno i pustio, ali je to bilo dovoljno da volan stane, moment rukavica. Opet moja greška, ja vozim već 2 godine sa jednim rukavicama koje su mi idealne rukavice za vožnju, crvene moje rukavice, kako su potrošene, da bi volan klizo kroz njih. Znači kliže konstantno, meni volan konstantno kliže kroz rukavice. Mnogo ljudi mi je pisalo, da se uvatim i toga, mnogo ljudi mi je pisalo zašto kvasim, videli su da kvasim rukavice pred vožnju. Kvasim ih zato što nemam više gripere, plastika koja gripuje na rukavicama da volan ne klizi puno kroz ruke. Ja nemam te, potrošili su se ti griperi i onda kvasim da budu mokre rukavice da bi bolje mogao da stisnem volan. Te rukavice sam penzionisao i nažalost kupio druge rukavice sa drugačijim griperima i nove rukavice. Vidite da vozim u belim rukavicama i za nijansu su deblje rukavice. Ti griperi su novi. Moment kako sam ja naslonio, tačno taj griper je uhvatio volan, to jest zagripovo volan i to je toliki delić sekunde da vi ne možete ni da zamislite. To je samo jedan u nizu grešaka koje sam ja kao vozač napravio, ali šta je tu je, da svako može da bude dobar na Drift Mastersu, tamo bi vjerojatno bilo 100 vozača, ali ne može, evo, ni mi ne možemo. Najgore u svemu tome je što ja i Adri, naravno, smo bili svesni da možemo. Da sam ja bio svestan da ne mogu, pa i da lakše bi ti bilo. Ali si došao, video si, probao si i znaš da možeš, ali nisi uspeo. I to je onda mnogo teže za psihu. Zasigurno da će ostati jedan gorak ukus na sve ovo. Fali nam, ali nam ne fali previše. Fali nam. Dokazali smo da možemo da popravimo auto u svakom momentu i svaki kvar. Dokazali smo da zajedno možemo da funkcionišemo kao tim, ja i Adri i naša cijela ekipa. Dokazali smo da imamo najbolju publiku od svih vozača tamo, što su komentarisali svi iz organizacije, da imamo nevjerojatnu podršku, pogotovo Adri, ali eto i ja. I veliko vam hvala na svemu tome. Kao prvo hvala vam na tome što ste nam uopšte omogućili da dođemo tamo, vašim glasanjem, uloženim parama za ono glasanje što je bilo. Veliko hvala za to što ste nas podržavali dok smo bili tamo.
više ste nam vi otvorili put za neke nove šanse nego što smo mi sami sebi otvorili put našim vožnjama. Konkretno ja svojim vožnjama, tako da šta ćemo dalje ne znamo. Neki ludi plan mog tima je bio da se sve pakuje na S15, jer je manje više, ajde da kažemo, šraf na šraf. Nećemo to raditi, jer uvek imaju one dečije bolesti sa novim autom, iako je šraf na šraf. Tako da ništa, ostaje još par trka na Balkanu i zasigurno ću probati, više nego ikad ću vijati ljude, firme i sve žive za financije, jer želim da učestvujem na tom šampionatu sledeće godine, ceo šampionat. Vozi se 6-7 trka, verovatno. Trke su jako daleko i jako puno košta, tako da daću sve od sebe da napravim neku finansijsku konstrukciju, da možemo da odvezemo sve trke. Mislim da je i Adriju tako neki plan. I još jednom, samo da se zahvalim na podršci, izuzetno velikoj podršci celog Balkana, na live-u, na Instagramu, 1.000.000 poruka sam dobio. Da, i želim da se izvinim svim mojim prijateljima i neprijateljima što nisam odgovarao 7 dana, 5 dana, evo danas je ponedeljak. I dalje nemam ovaj telefon, to jest mogu da nazovem nekog i to je to, nemam Viber, Whatsapp. Da, izgubio sam telefon negde na stazi ili kad su me drugi put nosili sa staze, tako da već u četvrtak sam izgubio telefon. Moram da iskoristim priliku da se zahvalim svima koji su nam pomogli, to nisam u prošlem klipu se zahvalio zato što smo zbrzali klip, da se zahvalim svima koji su pomogli da taj auto se uopšte završi. Moram da se zahvalim Markiću iz Zagreba, koji nam je posudio delova dosta sa svog auta. On ima onaj E92, 2JZ, jako puno delova nam je pozajmio. Pomogao je u organizaciji, pomogao je u pretovaru, kod njega smo pretovarali, kod njega smo istovarali. Stvarno, momak je jako puno izašao u susret, tako da veliko hvala njemu. Želim da se zahvalim momcima iz Novog Pazara koji su nam pozajmili deo sa Zekinog bivšeg auta Toyote, tako da hvala i njima. Da se zahvalim Konopeku na poručivanju delova i na pozajmljivanje Disney Konopeku i Tomi, mom velikom prijatelju Ređi iz Živinica. On nam je organizovao V klasu sa kojim smo išli u Nemačku. Tako da stvarno jako puno dobrih ljudi je pomoglo, jako puno velikih prijatelja je pomoglo. Najžalije što nismo opravdali svu tu pomoć, tako da pišite mi u komentarima kako je vama izgledao naš nastup na Mastersu. Nadam se da ćete i posle svega ovoga i dalje nastaviti da nas podržavate, jer mi imamo volje, imamo energije, imamo delimično sredstava. Mislim da imamo znanja i šlifa da se borimo sa najboljima. Možda ne sledeće godine da se odmah borimo rame uz rame, ali u nekom periodu sigurno ćemo ih stići i boriti se sa njima, to vam obećavam.